আমি জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে টাচ করিনি। অবশ্যই তুই এই ক্যামেরার সামনে কো আমি পিওর সিঙ্গেল। সত্যি তো সিরিয়াস ভিডিও কিন্তু ভিডিও পেজে আপলোড হবে। ভিডিও যেখানে আপলোড দিকে সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে। ও সিঙ্গেল তো এখন পিওর সিঙ্গেলই। আগে তো ছিলা। আগে কি ছিল? আগে কি ছিল? অতীতের কথা কও। আগে ভার্জিন ছিলেন এখন সিঙ্গেল। আর রুবি মেয়েটা কে ছিল? এ তুমি দেখা করাবে নিয়ে গেছো না? আমি মিমিক রাতে দেখা করে নিয়ে গেছি। रात पर पहरा भी देगा हम। साला जोक दिया। इसके लिए हम पहरा देगा। उस दिन पे कॉन्डम किना था किसके लिए? क्या 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 कैमरा के सामने आके बोलो। उस दिन वो कॉन्डम किना था 3 पीस। ऐसा भूल धारण है साथ हमारे भाई साथ क्या नहीं बिल करी। तो आगुन का कोई रे। क्या हालचाल है? पता है भाई मार ए আমার লাইট দেই দে পুরা দে আমার আসলে রে মিটাই দিকা শুনে হাত কাটতেছি দিলা দেবো এই সবাই কই হ্যাঁ টু ইউ সাইয়ের কোনো সেটা ফ্রি নাই কোনো কাম সম্পূর্ণ হয় না হ্যাপি বার্থডে টু ইউ Happy birthday to you, Sajad bhai. Happy birthday, dear Sajad bhai. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shuna. To you. Dharbatti khala. Hello. খাও দাও এই বন্ধু আমার হাত কাঁপতেছে এত হাত কাঁপে না আমার দেখে আমার তোমাকে করে নাও ठीक है कोई बात नहीं আমি আগে তোমাকে দিয়ে আমি তো আগে কি হবে ছোট করে এই যে একটা হ্যালো অবশ্যই ভাইরা কেরে কি হলো ফ্ল্যাশ কোন হলো ধীরে ধীরে যাও সবাই যাও বড় করে কামড় ঠিক है দিয়ে याद দিয়েন না এক সাইডে দেন না ফালাই না কি এই ফারুক ভাই টাকা লাগবে তোরটা দিয়ে তুই ভালো করে এখন ভিডিও কর इधर चलो আসো কি খেলা তোমরা ঠিক है তুমি খাবে নাকি না 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 আমি খালি দাও এটা বেঙ্গল না দাও আমার সিরিয়াল সবাই লাও আমার এত ভালো আসে না সবাই নাও মাদার চোদ नहीं चलेगा ए तुम कहो ये आईफोन मदर चोद है साथ जाते जो इसका बर्थडे है ये टिकटॉक पर बहुत ही फेमस है इसका एक लिंक आप ना ना हॉस्टल भाषा प्रयोग मत करो यहाँ पर एक शुभ काज चल रहा है यहाँ पर हॉस्टल भाषा मत हंसोगे ना तुमने तो हिंदी में बोलो ये हमारा कैमरामैन है जो बहुत ही इस पर लड़कियां लोग काश मत खाओ हमारा ही जिला राकीबुल हसन बोलो भाई दिखा दो भाई ना भाई इत्तुखान हमारा दिल पर बहुत ही इत्तुखान भाई कष्ट लगेगा कैमरा ठीक पे ओ कैमरा शद्दत भाई एक मुस्के हाशी दो यारे शद्दत भाई लेकिन नौजवान का हासी मत दो नौजवान हासी देने करे भाई करो ना भाई इंशाल्लाह छोटो मोटा की नहीं আমি কিন্তু আছি
वही बात जमालपुर 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 सीमा का बाड़ी जमालपुर अब बांग्ला से इसका घर जमालपुर है हिंदी से क्यूट है ये छोटा भाई बहुत ही अच्छा है अच्छा है इधर आओ छोटा तुम्हारा क्यूट कैसे हो ना की बहुत बहुत फैन अरे क्यों भाई कैसे कैमरामैन का भाई कैसे ना की शोन को शोन तुम्हारा बोएक किंतु हम कॉल कर देंगे তোমার এত লজ্জা কোন থেকে আসে এত লজ্জার পিছন থেকে আসে एक श्वान है जो रेल बाजार का ही जमाई है कोचुगारी का कोचुगारी का है जे कोचुगारी अगली इसने सिखा दिया हमको हमारा याद नहीं था पागली मोर का जमाई ये वीडियो तो पागली मोर का जमाई है वीडियो तो मेरे पास आ गया চাটমার পার সবাই রে দে সবাই এ ফাটা কি আমাদের এখানে লোক কেউ নাই সেটআপটা কর না